Peppered. Ang haba. Ito naman dito natin. Uy, ang ganda naman. Pinatalon si Mark. Sabay pasa. Okay, ready? First possession. Goes to Pete. Paterter. 2 points kagad dyan para kay Paterter. Pet, pass to Maki. Sunny. Yadan! Kulang sa tulog. Tugadi for 2. Yadan! Grabe naman si Yadan. Si Yadan. Yadan! Ay, Sunny pala yan, Sunny. Paterter. LeBron James. Peppered. Tugadi. Three-point. Barreto, backshot, pasok. Barreto, 2 points na naman yan para kay Barreto. Mark. Coach D, 2 points. Magdarako from Principe. Barreto na naman, bank shot na naman yan, pasok na naman. Malakas ang tira ni Paring Mark, pero nandun si Maki Abrazaldo. Paterter. Maki sa rebound, 2 points. 5 seconds. Julian. At yan na magtatapos ang ating first quarter. Ang score natin 21-18. Mark sa 3-point line. 3-point! Brought to you by The Commissioner. Ang YouTube channel po natin. Si Pepe. Binalik kay Magdarog. Mark. Yes sir. For you. At si Rodney. Babawi ba? Pinwestuhan. Wow! By the way, LeBron, inikutan. To Paterter, may kasama pang foul. Wala, rebound by Barreto. Barreto, follow up, yes sir. Naman si LeBron, nabis kay Barreto. Barreto, for 2. 5. Barreto. 10 to 2. Pasok yan para at Pedped. Kiray to Pedped. Pedped. Binali pa. Ninja moves. Kiray to Pedped. Pedped. Binali pa. Ninja moves. Sunny. Pull-up jumper. Yes sir. Dahil dyan, tabla ang laban. All 31. Ang bala. Uy! Ball figure, ito pa. Follow boy, inikot pasa. Yun. Kompleto. Rebound, ito naman si Paterter ulit. Yes sir. Cortez. To Pepe. Yes sir. Kay Jelly pa rin. Kay Pepe. Nakalibre. Yun. Cortez. Yes sir. Ibenta naman si Barreto. Barreto. May kasama pang foul. Ito naman, Sir Gumangan. Pabandang tira rin. Pasok yan. Ay Sir Gumangan. Pero na-steal ni Rodney. Rodney kinaliwa. Yes sir.
Lamang ng pink. Ito naman si Maki, pull-up jumper for 2. Tugade, to Rodney. Wow! Nice pass! Para kay Paterter 2. Tugade sa offensive rebound. LeBron James, pull-up jumper. Yes, sir. Bye! Pull-up jumper para kay Kelio. Dako. Sir Gumangan, babanda pero wala. Rebound may Maki. Maki, follow up. Pinasa kay Sir Gumangan. Yes, sir. Babanda na naman. Sir Gumangan. Yes, sir. Barreto naman. Eto si Barreto. Pull up jumper. Pasok yan. Second. Ped. Pabandang tira. Pasok yan. Basag na lang maririnig. 10. Pasok pa yan. Basag na lang maririnig. At yan po, nagtatapos ang second quarter. Ang score po natin ay 51-48. Rodney, sa ilalim, Paterter. Binalik kay Barreto. Barreto, pabandang tira. Pasok yan. 10 to shoot. Kinaliwa yan para kay Rodney. Umikot pa. 10 to shoot. Mark. Nasupalpal yan. May Paterter kay Barreto. Eto, situgate ng isa. Easy basket. Dahil dyan na pa timeout. Ang green. Nice steal. Limaki. Binigay kay Sunny. Sunny nag-isa. Yes, sir. Naman. Rodney. Sa triple line, tugate. 3-point. Basketball. Sa commissioner. Sunny, teardrops, pasok yan. Ito naman si Prinsipe King. King, dire-diretso, pasok yan. Ang haba. Ito naman si Tugade. Uy, ang ganda naman. Pinatalon si Mark, sabay pasa. Ang haba. Ito naman si Tugade. Uy, ang ganda naman. Pinatalon si Mark, sabay pasa. Oy, nakapunta pa rin sa kanya. Yes, sir. Nakawala. Pero na-steal. Si Rodney. Eto, si Rodney. Dire-diretso. Pinata kay Lebron. Lebron, pasok yan. Dahil dyan. Oy, nandyan na naman si Rodney. Si Rodney na naman. Kaya pinata naman kay Tugade. Pasok yan. 65-61. Babawi naman si Mark. Si 3. Dalawa kalabangan. Ito naman si Lebron James sa pull-up jumper. Pasok yan. Ay, Prinsipe. Prinsipe King, binombet pa. Yes, sir. Ito naman, pull-up dyan para kay Mark. Yun, naawa. Dahil kay naman. Pasok yan. Si Lebron, 52. Sa ilalim, si Rodney, pasok yan. Mark naman, pasok yan, dire-diretso. Pero naisipan ni Mark. Ayan, dire-diretso. Dire-diretso. Pasok yan, easy basket. At yan po nagtapos ang third quarter. Ang score po natin ay 73-69. Ay, steal para kay Sunny. Ito naman si Pepe, dire-diretso. Bilis, yes sir. Rodney. Pasok yan. Arang ano eh. Ayan. Yun. Binawi. Yes sir. Barreto naman. Babawi. Yes sir. 73. Apak lang. Ito naman si Pepe. Nalibre. Tira. Nice steal pa. Ayan naman si Magdarog. Bago ito naman si Rodney. Rodney. Ayan. Pumersa. Malakas. Pumersa ulit. Ayun. Ayun. Ito naman si Pepe kay Sunny Boy. Yes sir. Easy basket yan para kay Sunny Boy. Kay Pepe na naman. Sunny. Yes sir. Tugade.
Driving mo, pero natapikan. Napunta kay Barreto. Pull up jumper, pasok. Ang green ito naman si Maki. Maki to Delio. Delio, pull up jumper, pasok yan. Rebound by Patater. Nag-iisa. Dito Gadi. Sure ko na yan. Easy basket. Shoot. Hi. Mark, nakawala. Yes, sir. Kamarin. Hi. At tapos, ang ating score ay 95-90. Win by Green.